हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। इसको बेंगलोर खबरটা বড় বাদ আমার। তুমি তাই কই ভাই বেটা খবর বাদ দেখো মেঘে আমার বিদায় কিয়ামত করে দিছে শেষ। মেঘে আমার বিদায় কিয়ামত। আমার মাত বারণ না উজাত বিজানি বিদাইছে মেঘে আমার। আর এটা মেঘো রেইসে গাড়ি চালানিও ডর করে বুঝছেন, চাকায় স্লিপ করে না। ও ইধার তো হুক না দেখি হ্যাঁ খাইছে তো। इधर तो देखी फूकना तो कितना करा जाए। जो रे साइड एम्बुलेंस रे साइड और लग गया हो एमई हो गया बा इन दम लो या लाभ नहीं एम्बुलेंस रे साइड दीता है तो तुम हो सके।